شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما نافعا۔ پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے لفظ اور پھر اس کے بعد مرکب پڑھے تھے۔ مرکب کے بارے میں جانا تھا کہ ایک سے زیادہ لفظ مل کر جو بھی جملہ یا جملے کا جز بنتا ہے اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو مرکب میں پورا جملہ ہوتا ہے جسے مرکب تام یا کمپلیٹ سینٹنس کہتے ہیں، یا پھر مرکب میں ادھورا جملہ ناقص جملہ ہوتا ہے جسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو انکمپلیٹ سینٹنس یا فریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں مرکب ناقص کی، جس سے بات تھوڑی سمجھ میں تو آئے لیکن مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ اور مرکب ناقص کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، جس میں سے پہلی قسم ہم نے مرکب توصیفی پڑھی۔ مرکب توصیفی کے اندر ہم نے جانا تھا کہ مرکب اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں مرکب توصیفی میں۔ پہلے کو موصوف، دوسرے کو صفت کہتے ہیں، اور ان کی اردو ترتیب عربی کے مخالف ہوتی ہے۔ ترجمہ کرتے وقت دونوں کا اعراب یا دونوں کی شکل و حیت بالکل یکساں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم مرکب ناقص کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا مرکب، اس میں دیکھ لیتے ہیں، یہ وہ 5 مرکب ہیں۔ مرکب اشاری یعنی پوائنٹنگ فریز۔ پوائنٹنگ فریز یا مرکب اشاری کے اندر ہم نے جانا تھا کہ اس میں بھی 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے کو ہم اسم اشارہ اور دوسرے کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، جیسے یہ اور وہ، یہ کتاب ہے میں یہ، وہ لڑکا ہے میں وہ، یہ اسم اشارہ ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ 2 لفظ ہیں، پہلے لفظ کو اسم اشارہ اور دوسرے لفظ کو مشار الیہ کہتے ہیں، اور چونکہ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے اس لیے یہ مرکب ہے، اور اس میں اشارہ یوز ہوتا ہے اس لیے یہ مرکب اشاری ہے، اور اس کا ترجمہ سیدھا ہی کیا جاتا ہے، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، پہلے ہم اس میں اشارہ کا اور پھر مشار الیہ کا، جیسے ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے۔ پھر ہم نے مرکب اضافی، تیسرا ناقص مرکب پڑھا، جسے ہم انگلش میں پوزیسو فریز کہتے ہیں، اور اس میں بھی 2 ہی حصے ہوتے ہیں۔ مرکب سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سے زیادہ لفظ ہیں، اور اضافت کا مطلب ہے دو لفظوں میں جوڑ یا رشتہ، تعلق، قائم، نسبت، اضافت پیدا کرنا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پہلے لفظ کو ہم مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف پر کبھی الف لام اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے، یعنی یوں کہیے کہ سنگل حرکت آتی ہے۔ کسی کا ویڈیو آن ہے، پلیز آپ آف کر لیجیے، وہ اسکرین پر آ جاتی ہے ویڈیو تو تھوڑا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میم فریدہ مریم کا ویڈیو آن ہے۔ جی جی، سسٹر فریدہ خیال رکھیں۔ تو اس میں بھی 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے حصے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ یعنی دوسرے حصے پر ہمیشہ زیر ہی آتا ہے، اور اردو ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ عربی میں جو چیز پہلے آ رہی ہوتی ہے اردو میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ سسٹر فریدہ پھر سے آپ کا مائک آن، ویڈیو آن ہو رہا ہے، پلیز خیال رکھیے، تھوڑا سا اسکرین شیئرنگ میں پرابلم ہو جاتی ہے ہمیں۔ میم ہم نے کر دی۔ اچھا، اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم سسٹم سے کر رہے ہیں، آپ لوگ کو تو شاید اسکرین شو ہو رہی ہو، ہمیں نہیں شو ہوتی پھر۔ اور اس کی کئی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں قرآن مجید سے۔ آج آج کا جو سبق ہے ہمارا، وہ بھی مرکب ناقص کے تعلق سے چوتھا مرکب ہے، مرکب جاری۔ مرکب جاری انگلش میں پریپوزیشنل فریز کہلاتا ہے،
اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرکب سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سے زیادہ لفظ ہے، یعنی یہ بھی دو لفظوں کا مرکب ہے، لیکن اس میں پہلے لفظ کو ہم حرف جر کہتے ہیں، حرف جر یا حرف جار بھی کہہ سکتی ہیں آپ۔ جر یا جار، جر کا مطلب زیر ہے اور جار کا مطلب ہے زیر دینے والا۔ کوئی بھی ایسا لفظ جو زیر دے اپنے بعد میں آنے والے لفظ یا اسم کو، جو لفظ بعد میں آتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ پہلے کو جار اور دوسرے کو مجرور کہتے ہیں۔ پہلے کو جار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ زیر دیتا ہے، دوسرے کو مجرور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ زیر لیتا ہے۔ تو اتنی بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ دو لفظوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے، پہلے والے کی وجہ سے زیر آتا ہے اور دوسرا والا زیر پہلے والے لفظ کی وجہ سے لے رہا ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں مرکب جاری السلام کی۔ علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر زکیہ۔ میم یہ جو آپ نے مرکب اضافی بتایا، اس کے کون سے ورڈ ہوتے ہیں اضافی میں، مطلب کون سے لفظ ہوتے ہیں جس سے اضافہ مطلب شو کرتا ہو؟ جس طرح مرکب اشاری اور مرکب جاری کے لیے کچھ پرٹیکولر ورڈز ہیں، مضاف جی مضاف الیہ یا اضافت کے لیے پرٹیکولر ورڈز نہیں ہیں۔ آپ کا سوال کہیں نہ کہیں اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس میں صرف آپ کو وہاں پر آپ کو لفظ نہیں دیکھنا ہے، وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے بناوٹ۔ پہلے پر ڈبل حرکت نہیں ہونی چاہیے، الف لام نہیں ہونا چاہیے، دوسرے پر زیر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف جب آپ مرکب اشاری کو دیکھیں یا مرکب جاری کو جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر کچھ لفظ دیکھنے ہوتے ہیں، وہاں پر بناوٹ دیکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کیا بناوٹ ان دا سینس میم؟ ایک بناوٹ ایک بناوٹ ان دا سینس پہلے لفظ کی بناوٹ ایسی ہو کہ اس پر نہ تو اوکے الف لام لگا ہو نہ ڈبل حرکت ہو، جیسے اوکے کتابو اللہ، کتابو میں کتابن نہیں ہے، دو پیش نہیں ہے، اور الکتابو بھی نہیں ہے، الف لام نہ ہو اور ڈبل حرکت نہ ہو۔ یہ بناوٹ ہو گئی پہلے لفظ کی یعنی مضاف کی۔ دوسرے لفظ کی بناوٹ یہ کہ اس پر زیر ہی ہو۔ اگر یہ کنڈیشن ملتی ہے تو وہ مرکب اضافی ہے، وہاں پر پرٹیکولر سرٹین کوئی ورڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مرکب جاری کے اندر لفظ موجود ہیں، اگر آپ لفظ دیکھ لیں گے یہ لفظ آیا اس کا مطلب یہ مرکب جاری ہوگا۔ لفظوں کا پہچاننا آسان ہے بمقابلے مرکب اضافی کے مرکب جاری اور مرکب اشاری آسان ہے، لیکن جب جی میم انسان عربی پڑھنا شروع کرتا ہے تو مرکب اضافی بھی مشکل نہیں لگتا کیونکہ اس کو بناوٹ یاد رہتی ہے اس کی۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارا میپنگ سیشن ہے، جب آپ قرآن سے مثالیں دیکھیں گی باقاعدہ سبق کے اکارڈنگ تو آپ کا یہ خیال بھی باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ سوال اچھا تھا بہرحال۔ تو یہاں پر اسکرین پر لکھا ہے سسٹر زکیہ ذرا پڑھیے یہ کیا لکھا ہے ریڈ کلر سے؟ من الشیطان۔ من الشیطان۔ تو من، جی یہاں پر جو من ہے یہ حرف جر جی ہے۔ حرف جر کے بعد جو بھی لفظ آئے گا یا جو بھی اسم آئے گا وہ زیر والا ہی ہوگا۔ اگر اس کو ہم پچھلے مرکب سے موازنہ کریں تو مضاف الیہ میں بھی زیر تھا آخری لفظ پر، یہاں پر بھی زیر ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے مرکب جاری میں، مرکب اضافی میں ایک دوسرا لفظ تھا جو اسم ہی تھا اصل میں، لیکن ایک زبر زیر پیش کے ساتھ تھا۔ اب آپ یہ کہیں گے آپ کو کیسے دیکھ کر پتہ چلے گا یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ تو یاد رکھیے اسم اور حرف کی دیکھ کر یہ پہچان معلوم ہوتی ہے کہ حرف بناوٹ میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹوں کی بات کریں یا تو حرف ایک حرفی ہوتا ہے، سنگل لیٹر ہوتا ہے، جیسے دس از آ ایک لیٹر بھی ہے اور ایک ورڈ بھی ہے۔ آ کا مطلب ہوتا ہے دس از اے فین۔ اس سینٹینس کے اندر آ جو ہے ایک لیٹر فارم بھی ہے اور ایک ورڈ فارم بھی ہے۔ تو اسی طرح عربی کے جو حرف ہوتے ہیں وہ سنگل لیٹر بھی ہوتے ہیں اور
दो हरफी भी होते हैं, एक से ज्यादा लफ्ज भी सॉरी एक से ज्यादा हर्फ यानी दो हर्फ भी होते हैं, और उनके अंदर तीन हर्फ भी होते हैं। इससे बड़े नहीं होते हरूफ जर। हरूफ जर के अंदर सिर्फ आप एक हर्फ, दो हर्फ या तीन हर्फ देखेंगे, जो इस तरह है: बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाओ, मुंजो, मुज, थोला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ये जो अभी आपने आवाज सुनी, ये एक शेर की सूरत में हमने वो तमाम हरूफ आपको सुनाए जो हरूफ जार हैं, और वो तादाद में 17 हैं। लेकिन आपके साथ आसानी की बात ये है कि आपको ये बहुत छोटी शक्ल में मिलेंगे। बा, ता, अगर सिर्फ बा भी कहीं आ रहा है तो वो भी हरफ जर है। जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह में बिस्मी जब आप कहती हैं तो बा हरफ जर है और इसमी मजरूर है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर बा के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो मजरूर है। तो बस ये पहचान, आप ये फ़र्क समझ सकती हैं मुज़ाफ में और हरफ जर के दरमियान। और हरफ जर को इसलिए भी आसानी से समझा जा सकता है कि हरफ जर सिर्फ 17 ही हैं, और एक बार अगर आप देख लेंगी उन्हें तो हमें लगता है कि वो कभी नहीं भूलेंगी। इसके बरखिलाफ मुज़ाफ कोई भी लफ्ज बन सकता है, कहीं का भी। अगर किसी का कोई इश्काल बाकी रह गया, कोई सवाल रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम हर मुरक्कब जारी है अभी, और एक एक्सप्लेन कीजिए। जी, हो सकता है आगे एक मिसाल हो तो भी बता रहे हैं। देखिए, ये है मिसाल स्लाइड के अंदर। यहाँ पे लिखा है बिल्लाही। बिल्लाही में आप सब जानते हैं कि एक लफ्ज है अल्लाह, जो अल्लाह का ज़ाती नाम है। उससे पहले लगा है बी, तो ये हरफ जर है। हरफ जर के बाद कोई भी इस्म या जो भी लफ्ज आता है वो ज्यादातर इसमी होता है, वो जो लफ्ज होता है उस पर जेर होता है। ये मुरक्कबे जारी है कि पहला हिस्सा हरफ जर हो और दूसरा मजरूर हो। बिल्लाही के नीचे लिखा है लिल्लाही। लिल्लाही में भी आप अल्लाह को अलग कर लीजिए जो एक नाम है, इसमें ली को जोड़ दीजिए। तो हम बता चुके हैं कि ये एक हरफी भी होते हैं, सिंगल लेटर भी होते हैं। बा भी हरफ जर है, लाम भी हरफ जर है। बा, बा, वाउ, ता, काफ, लाम, ये अलग अलग सिंगल लेटर हैं जो पूरे वर्ड फॉर्म की सूरत में आते हैं। अरबिक लैंग्वेज में, कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुए हैं। फिर इसी तरह बिस्मी में भी आप देख रहे हैं, इस्म अलग लफ्ज है, इस्म का मतलब होता है नाम, और वाह हरफ जर है। बिस्मी अल्लाह के नाम के साथ। अलई, अलई को आप देखेंगे आइन लाम या, ये तीन हरफी है। तो अभी हमने बताया या तो एक हर्फ होता है, दो हर्फ होता है, या तीन हर्फ होता है। लेकिन नाम जो होता है उसके अंदर कम से कम चार या पाँच, छह, सात नाम हर्फ होते हैं। किसी भी चीज का आप नाम देखें, टेबल है, इंग्लिश में देखें, हिंदी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में देखें, कम से कम चार हर्फ होते हैं, ज्यादातर आमतौर पर पाँच या छह लेटर्स होते हैं। तो लेकिन अगर इन सूत्रों में आप देख रही हैं कि शुरू में कोई ऐसा हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसके बाद जेर आ रहा है, तो आप फौरन कह सकती हैं कि ये जार मजरूर है। मुजाफ मुजाफ इलैह को और इसको इस तरह पहचानेंगी कि मुजाफ मुजाफ इलैह के शुरू में कोई इस्म होगा, और इस्म उमूमन बड़ा होता है। तीन हर्फ से तो बड़ा ही होता है ज्यादातर। बहुत कम लफ्ज ऐसे हैं जो तीन हर्फी भी हैं, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। फिर है मुरक्कबे अत्फी। तो इससे पहले हम पिछले जो मुरक्कब पढ़े एक बार उनको रिवीजन कर लेते हैं उनका। तो वो इस तरह है कि हम मुरक्कबे नाकिस पढ़ रहे हैं। मुरक्कबे नाकिस अधूरा सेंटेंस या ऐसे टुकड़े ग्रामर यूनिट के जिससे कुछ बात समझ में आती है लेकिन पूरी नहीं, अधूरी बात समझ में आती है। वो पांच तरह के हैं कंस्ट्रक्ट। नंबर एक, मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे जारी, आखिर में है मुरक्कबे अत्फी। मुरक्कब अत्फी, मुरक्कब से पता चलता है एक से ज्यादा लफ्ज होंगे। अत्फ का मतलब है जो बात
पहले कही गई है वही बात यहाँ पर भी है। अच्छा सिस्टर अफशा, आपका कोई सवाल है, पूछिए। जी मैम, इसकी मुरक्कबे जारी की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? मुरक्कबे जारी का मतलब है ऐसा मुरक्कब जिसमें दो हिस्से हों, जिसमें पहले को हम जार कहें और दूसरे को मजरूर। और जार का मतलब है जेर देने वाला, और मजरूर का मतलब है जेर लेने वाला। और ये भी अधूरा जुमला है। अगर जैसे आपने देखा बिल्लाही, अल्लाह के नाम से, तो बस इसमें भी तर्जमा क्या होता है, उल्टा तर्जमा करते हैं। जैसे मुरक्कब इजाफी में हमने उल्टा किया, मुरक्कब तौसीफी में। तीन मुरक्कब आपको ऐसे मिले जिसमें हम अरबी की तरतीब पलट देते हैं तर्जमा करते वक्त उर्दू में। मुरक्कब जारी में भी पहले मजरूर का तर्जमा करेंगे, फिर जार का। तो ये सारी चीज़ें मुरक्कब जारी के ताल्लुक से। फिर मुरक्कब अतफी यानी पांचवा मुरक्कब। मुरक्कब के मतलब एक से ज्यादा लफ्ज, और अत्फ का मतलब जो बात पहले कही जा रही है वो बात सेम यहाँ पर भी है, ये मतलब है। और ये मिसाल से इस बात को आप ये समझ पाएंगी ज्यादा। जैसे यहाँ कुछ मिसालें दी हैं। अंता व अना पर लिखा है अंता व अना, इसी की इंग्लिश में लिखा है UNI। यहाँ पर जो एंड का यूज हो रहा है, जैसे हम मैं आप और मैं, या तुम और मैं, ये जो और है कनेक्टिंग वर्ड्स जो कहलाते हैं, कंजंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, जो भी दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़े, या दो अधूरे जुमलों को भी अगर जोड़ रहे हैं, तो ऐसे लफ्ज कनेक्टिंग वर्ड्स कह उनको कनेक्टिंग वर्ड्स कह सकती हैं, या मुरक्कबे अतफी कहलाते हैं। दूसरी मिसाल में है ज़हबा हामिदुन व ज़ैदुन, हामिद और जैद गए, हामिद एंड जैद वेंट। तो ये जो और है ये दो लफ्जों को जोड़ रहा है। या दूसरी मिसाल में एक नाम को जोड़ रहा है और एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस, जैद वेंट ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको जोड़ रहा है। कोई भी दो लफ्जों को जोड़े, कोई भी दो सेंटेंसेस को जोड़े, एक लफ्ज या एक अधूरे जुमले को जोड़े, अलबत्ता जो लफ्ज दो चीजों को आपस में जोड़ता है उसे हम मुरक्कबे आतफी कहते हैं। इसके 9 मुरक्कब है, 9 या 10 हैं इस तरह के हरूफ। वो इंशाल्लाह आगे हम किसी न किसी सबक में इसकी डिटेल के साथ समझेंगे। सिस्टर शिवा, क्या सवाल है, पूछिए। जी आते वो आपने हुरूफ जारी बताए थे ना, तो वो इसमें से पहले ही आएंगे? जी, हमेशा इसम से पहले ही आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि वो जेर देते हैं, वो नहीं आएंगे तो फिर जेर ही नहीं मिलेगा। इसम पर हरफे जर आने की वजह से इसम पर तब्दीली आती है। तब्दीली ये कि जेर आ जाता है। मान लीजिए एक जगह लिखा है अल्लाहु, अगर हम आपसे ये कहें अल्लाहु लिखा हुआ है, इसमें हरफे जर लगा दो, तो आप बिल बा लगाएंगे और बिल्लाही कर देंगी, बिल्लाहु नहीं कहेंगे। अल्लाहु था पहले वो लफ्ज हा के पेश के साथ, लेकिन बा की वजह से आपने जेर लगाया। तो हमेशा हरफे जर का इसम से आने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफे जर का इसम से आना पहले आना जरूरी है। लेकिन इतना जान लें कि हरफे जर और हरफे अत्फ ये दोनों जो हैं ये कुछ सिमिलर लगते हैं। हरफे जर के अंदर भी कुछ बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्ट आपको दिख रहा था, बा ता काफ लाम वाउ मीम, सॉरी वाउ अला इला मिन, इस तरह के। और हुरूफ मुरक्कबे अतफी में भी आप यहाँ देखिए, मुरक्कबे अतफी में भी बहुत छोटे छोटे हरूफ हैं। जैसे अंता व अना में वाउ, जहवा हामिदुन में वाउ, वजैदुन में जो भी ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से हरूफ लिखे हुए हैं वो हरूफ अत्फ हैं। इसी तरह जहबा हामिदुन सुम्मा जैदुन में सुम्मा, फिर औ जैदुन। तो ये भी देखकर ऐसा लगता है कि हरूफ हैं, छोटे छोटे हैं। इसम ज्यादातर 4 हरफी होते हैं।
यहाँ पर आप देख सकती हैं हामिद एक नाम है, इसमें भी 4 हर्फ हैं। जैदुन एक नाम है, इसमें 3 हर्फ हैं, लेकिन इसमें सेंस आ रहा है आपको, जो 3 हर्फी होंगे या जो अक्सर नाम होंगे उसमें आपको इसम का जो है वो सेंस आ जाएगा कि ये तो किसी चीज़ का नाम ही लगता है। और हर्फ की भी धीरे धीरे पहचान हो जाएगी, और हर्फ की पहचान होना इसलिए भी आसान है क्योंकि हर्फ बहुत लिमिटेड हैं, बहुत गिने हुए हैं। अगर आपने 1 2 4 बार इसको पढ़ लिया तो आप फौरन उसको समझ जाएंगी और कभी भी उसमें गलती नहीं करेंगी कि ये इसम कैटेगरी है। तो बहरहाल अब हम ये अभी तक हमने जो मिसालें पढ़ी हैं वो ऐसे कंस्ट्रक्ट या ऐसे मुरक्कब की पढ़ी हैं जिसके अंदर अधूरी बात समझ में आ रही थी, और वो मुरक्कब नाक़िस है। आगे जाने से पहले हम चाहते हैं आप में से कोई एक तमाम जो 5 के 5 मुरक्कब हैं उनका नाम कोई दोहरा दे। अच्छे हैं, सिर्फ नाम नाम दोहराना है, पूरा डिटेल नहीं बतानी है। जी सिस्टर रफत, जी सिस्टर रफत आप बताइए, माइक ऑन कीजिए सिस्टर रफत सिराज। مركب ناقص، مركب توصيفي، مركب إشاري، مركب جاري، مركب إضافي، مركب عطفي. जी माशाल्लाह। जब 2 लफ्ज़ों को जोड़ते हैं तो मुरक्कबे, क्योंकि हम हमारा मीडियम क्लास का उर्दू है तो मुरक्कबे कहिए तो और अच्छा साउंड करेगा। जवाब आपके सारे ठीक थे। यहाँ पर एक आपको कुरान मजीद की आयत दिखाई दे रही होगी, बहुत कॉमन आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम मुरक्कब तमाम जो हमने ऊपर मुरक्कब पढ़े हैं उनमें अक्सर मुरक्कब देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है बिस्मी। बिस्मी का मतलब है, ये बा जो है हरफ जर है और इसमी मजरूर है, हरफ जर के बाद मजरूर आता है तो ये मुरक्कबी जारी हो गया। अब यहाँ से हम बा को हटा रहे हैं और इस्मिल्लाही, इस्मी अल्लाही, ये मुरक्कब इजाफी है। इस्मिल्लाही, इसमी के नीचे एक जेर है और फिर इसके नीचे भी अल्लाही के नीचे भी एक जेर है। क्योंकि बेसिक पर अभी हमने जितने भी मुरक्कब पढ़े हैं उसमें ज्यादातर में देखा कि 2 2 लफ्जों का था। मुरक्कब तौसीफी में भी 2 ही लफ्ज थे, इजाफी में, जारी में, इशारी में। तो अब पहले हमने इन 2 लफ्जों को मिला लिया, अब इन 2 लफ्जों को मिलाएंगे तो ये 2 लफ्ज बनते हैं इस्मिल्लाही, अल्लाह का नाम, और ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है। कैसे मालूम हुआ? इसमी के नीचे एक जेर है, मीम के नीचे एक जेर है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। इससे मालूम चलता है कि ये मुजाफ होगा, और मुजाफ के बाद वाला इसम मुजाफे इलैहि ही होता है, और मुजाफे इलैहि पर जेर भी आता है। जब तर्जमा करते हैं तो का के की का लफ्ज जोड़ लेते हैं बीच में, अल्लाह, और उल्टा करते हैं, पहले बाद वाले लफ्ज का तर्जमा करते हैं, अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाही, अल्लाह का, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। अब ये अर्रहमान और अर्रहीम दोनों को सिमिलर कलर से लिखा गया है, उसकी वजह यही है, अर्रहमान पर भी अलिफ लाम है और अर्रहीम पर भी। अर्रहमानी के नून के नीचे भी जेर है और अर्रहीमी के मीम के नीचे भी जेर है। तो जब आपको बनावट देखनी हो मौसूफ सिफत की या मुरक्कब तौसीफी की, तो सबसे पहले आप शुरू में देखिए कि अलिफ लाम दोनों पर है। अगर दोनों पर है तो एक वजह हमें मिल गई। फिर हमें आखिरी लफ्ज को देखना होता है, आखिरी लफ्ज की हालत अगर दोनों की सेम है, सॉरी आखिरी लफ्ज नहीं, हर्फ को देखना होता है, यहाँ नून है और यहाँ मीम है, अगर आखिरी हर्फ की हालत सेम है इसका मतलब ये है कि ये मौसूफ सिफत है। अब हम इसमें भी क्या करते हैं, पहले बाद वाले का तर्जुमा फिर रहमान का तर्जुमा करते हैं। तो इस तरह हमें ये कुछ मुरक्कब की मिसालें मिली कुरान मजीद से भी, लेकिन हम बहुत अच्छे अंदाज में इसको बहुत मुफस्सल तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो अभी एक सिस्टर ने सारी मिसालें दोहराई मुरक्कब की, वो ये हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब अतफ़ी। ये तमाम नाक़िस की किस्में हैं। मुरक्कब नाक़िस भी, इनको आप अगर इनका कलेक्टिव नेम अगर आपको बोलना हो सबको कलेक्टिवली, हम मुरक्कब नाक़िस कह सकते हैं। एक सवाल लिख लीजिएगा, मुरक्कब नाक़िस की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं?
कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी है नाम के साथ में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये याद रखिए मुरक्कब नाक़िस की जो 5 किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आप याद कर लें प्लीज। जो हमारा मैपिंग का सफर चल रहा है उसमें हम कहाँ हैं ये एक बार थोड़ा सा जायजा कर लेते हैं। ये हमारा मैप है और सिर्फ ये अभी हमारी मैपिंग चल रही है। अभी हमने पढ़ा मुरक्कब के बारे में, सिर्फ ये तारुफ है। इसकी तफसील पढ़ेंगे, पूरी अरबी में सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है अरबी में। अगर आपने इतना भी सीख लिया इंशाल्लाह आपको तर्जुमा अच्छा आने लगेगा। आप कोई भी किताब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले कलिमा, किसी भी मायनेदार लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं। कलिमा कोई भी लफ्ज़ 3 तरह का होता है, इस्म, फ़ेल, हर्फ। जब ये एक से ज़्यादा मिल जाएं तो मुरक्कब कहलाते हैं। मुरक्कब इस तरह के दो, एक से ज्यादा लफ्ज इस तरह मिलते हैं, कभी तो वो पूरा जुमला मुरक्कब ताम बनते हैं और कभी अधूरा जुमला मुरक्कब नाकिस बनते हैं। अगर वो मुरक्कब नाकिस होते हैं तो वो 5 तरह के होते हैं। मुरक्कब तौसीफी जिसमें एक दूसरे की सिफत बता रहा होता है। मुरक्कब इशारी जिसमें से पहला दूसरे की तरफ इशारा कर रहा होता है। मुरक्कब इजाफी जिसमें दो लफ्जों का हम रिश्ता जोड़ रहे होते हैं, इजाफत कर रहे होते हैं। मुरक्कब जारी पहला दूसरे को जेर दे रहा होता है। मुरक्कब अक्सी जो पहला हुक्म होता है वही सेम दूसरे में भी वही हुक्म पाया जाता है। मुरक्कब ताम की 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िलिया। ये इसकी तफसील आज इंशाल्लाह हम जानेंगे किस तरह है। उससे पहले हमारे जो गोल्डन सेट है वो हम देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पर, अगर यहाँ से आप शुरू करेंगी तो हमने 5 तरह के नाउन्स, और जो आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे इसके अलावा भी बहुत सारा है वहाँ। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि किसी भी नाम को पहचानने के लिए बेसिक पर इतना काफ़ी है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो तो वो हमेशा नाम ही होगा, या आखिर में गोलता हो तो वो नाम होगा, या शुरू में अलिफ लाम हो। तो यहाँ पर कुछ मिसालें हैं लेकिन कुछ दूसरे अंदाज में दे रखी हैं इन्होंने। फिर डिटैच प्रोनाउन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर अटैच प्रोनाउन, इसमें इशारा इस तरह आता है, इसमें इशारा। चौथी लाइन में आप देख सकती हैं हाजा मानी ये, अच्छा बहुत छोटी स्क्रीन है, थोड़ा बड़ा कर दे। हाजा मानी ये, जालिका माना वो, हाजी ही मानी ये एक औरत। मुअन्नस के लिए हाजी ही बोलेंगे और हाजा मुजक्कर के लिए, जालिका मुजक्कर वो के लिए, फॉर द ऑब्जेक्ट और द पर्सन जो दूर हो। फॉर फार के लिए हम जालिका बोलते हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए तिलका बोलते हैं अगर कोई चीज दूर हो। और हा उलाई दोनों के लिए बोलेंगे जब कोई चीज करीब हो, मुजक्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए। और जब कोई दूर हो तो हम उलाई का कहते हैं, मुजक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। और अच्छी बात यह है कि पूरे कुरान मजीद के अंदर क्या कोई बता सकता है कितने अल्फाज हैं? किसी ने कभी कहीं पढ़े हो पूरे कुरान मजीद के अंदर? आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 78,000 वर्ड्स हैं, 78,000 अल्फाज हैं। और अगर ये कहा जाए कि आपने अभी अभी 1049 अल्फाज याद कर लिए या समझ लिए, उनसे तारुफ आपका हो गया, और इसी तरह अगर आप सबको देखेंगी तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो इंशाल्लाह हमारे इन सबक के दौरान ये सारे गुजरेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अरबिक के जो सेंटेंस होते हैं वो सिर्फ 2 तरह के होते हैं। जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, लेकिन जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जो मुकम्मल जुमले होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के किस तरह? उसे जो कंप्लीट सेंटेंस है हम उन्हें मुरक्कब ताम
या मुकम्मल जुमले भी कह सकते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ चुके हैं कि ऐसा सेट ऑफ वर्ड जिससे पूरे मायने समझ में आ जाएं अच्छी तरह। लेकिन शायद इंग्लिश में दो हिस्से होते हैं जिसको हम पहले को सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। ऐसा इंग्लिश की तारीफ या डेफिनेशन कहती है कि जुमलों का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए, और उमूमन उसके दो हिस्से होते हैं, पहले को सब्जेक्ट अरबी या उर्दू में मुब्तदा और दूसरे को खबर और इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आने वाला है, ज़रा गौर से सुनिएगा। जो लोग इंग्लिश से वाकफियत रखते हैं अच्छा है कि वो लोग जवाब दें। यहाँ पे लिखा है हामिद केम, हामिद आया। पास्ट का एक सेंटेंस है कि हामिद आया। ही एट द केक, उसने केक खाया। ये भी पास्ट का है, जमाने माजी में हो रही है बात कि उसने केक खाया। फिर है ही दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है। ये घर बड़ा है। हामिद वॉकड अवे, हामिद चला गया। हामिद इज अ टीचर, हामिद एक टीचर है। तो थोड़ा सा अगर जो इंग्लिश जानते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इन जुमलों में आपस में क्या फर्क है। कोई भी जो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही हो किसी के भी जहन में इनकी बनावट को देखकर, क्योंकि हम अपनी क्लास में हर क्लास में कोशिश करते हैं कि अरबी को कंपेयर करें अदर किसी लैंग्वेज से, ताकि एक तो ये और इंग्लिश जो है वो कंपैरिजन के लिए सबसे बेटर लैंग्वेज है। उससे क्या होगा, थोड़ी बहुत हमारी इंग्लिश भी अच्छी होगी और दूसरी बात हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अरबी का सीखना कितना आसान है बमुकाबले दूसरी उन ज़बानों के जिनको हम सीखने में पूरी पूरी वक्त अपनी ज़िंदगियां लगा देते हैं, पैसा लगाते हैं और बड़े शौक से उसको सीखते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें एक बात यह है कि पहले सेंटेंस को आप देखती हैं हामिद केम, ये दो लफ्ज हैं। हामिद केम पहला नाम है, दूसरा काम है। ही एट द केक, वो इस ये भी ही जो है वो एक नाम है या प्रोनाउन है जो काइंड ऑफ नेम ही है। एट ये एक काम है, द केक ये एक नाम है। तो पहला जुमला दूसरा जुमला ऐसे कंस्ट्रक्ट से बना है कि नाम भी है और काम भी है। तीसरे में भी इसको जहां जहां इन्होंने रेड मार्किंग की है रेड कलर से, तो ये इस चीज को दिखा रहा है कि जुमले के अंदर कुछ हिस्सा नाम है और कुछ काम है। अब हामिद इज अ टीचर, हामिद इज अ टीचर के अंदर भी नाम भी है और वर्ब भी है। जैसे इंग्लिश में हम वर्ब या काम कह सकते हैं, वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस तरह बताया हामिद इज अ सब्जेक्ट एंड केम इज अ वर्ब। इसी तरह पूरा है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश समझने नहीं बैठे हैं, लेकिन जो इंग्लिश जानते हैं उनको बड़ी हैरानी होगी आज और अच्छे से भी समझ में आ पाएगा, इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कोई भी सेंटेंस इंग्लिश जब आप बनाते हैं या उर्दू आप बनाएंगे, उर्दू में भी ला सकते थे कंपैरिजन, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। हमेशा सब किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और ये एक बात है इंग्लिश का, कोई भी सब्जेक्ट हो, सॉरी कोई भी सेंटेंस हो। दूसरी बात ये कि उसमें वर्ब जरूर होगा, काम जरूर होगा, डजंट बिगिन विद वर्ब, और काम से शुरू नहीं हो सकता कोई भी जुमला। लेकिन अरबी के अंदर ये सारी बातें नहीं पाई जाती हैं। देखते हैं, जुमला सामने आएगा, मिसाल सामने आएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले तो एक इस बात को दोहरा लीजिए कि अरबी के अंदर सिर्फ दो ही किस्म के जुमले होते हैं या कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। नंबर वन, नॉमिनल सेंटेंसेस। नॉमिनल सेंटेंसेस मतलब जुमला इस्मिया, नाम से शुरू होने वाले। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। मैम का फोन आ गया शायद।
नहीं फोन नहीं है, बाई मिस्टेक ऑफ हो गया, हमें अंदाजा नहीं हुआ, किसी की वीडियो ऑन है उसकी वजह से हमारा ऑटो ऑफ हो गया और हम बोल रहे थे मुस्तकिल। प्लीज चेक करिए किसकी ऑन है वीडियो। सिस्टर शबाना जाकिर हैं कोई? ख्याल मैम हमने ऑफ कर दी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात ये चल रही है कि जो मुकम्मल जुमले होते हैं या मुरक्कब ताम होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। उनमें पहला है नॉमिनल सेंटेंस, जिसे हम जुमला इस्मिय्यह कहते हैं। इस्मिय्यह, जुमला इस्मिय्यह। नाम याद रखिएगा, जुमले कंप्लीट सेंटेंस या मुरक्कब ताम दो तरह के होते हैं जिसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। इसका इसको किस तरह पहचानेंगे? कोई भी जुमला जब नाम से शुरू हो तो उसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। जैसे अरबी की यहाँ इबारत देखिए, यहाँ लिखा है मुहम्मदुन रसूलुन। मुहम्मदुन रसूलुन, तर्जमा इसका क्या है? मुहम्मद इज अ मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद इज अ मैसेंजर और मुहम्मद रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जमा इसका ये है, इंग्लिश में भी लिखा है मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज अ मैसेंजर। आपको कंपैरिजन हमें ये कराना है कि जब आप अरबी बोलती हैं तो दो ही लफ्ज लगते हैं, सिर्फ आप नाम कहती हैं और रसूलन जोड़ देती हैं तो वो मुकम्मल जुमला बन जाता है। जबकि लफ्ज मुहम्मद भी एक नाम है और लफ्ज रसूलुन भी एक नाम है, सिर्फ दो नाम मिलकर जुमला बन गया। लेकिन जब आप इंग्लिश, उर्दू, अरबी, बंगाली, अदर लैंग्वेजेस देखती हैं तो होता क्या है वहां पर, उसके बाद फिर आप वहां वर्ब भी देखती हैं। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप ऐसे समझ लीजिए काउंटिंग से, मुहम्मद 1 इज 2 आ 3 मैसेंजर 4, मतलब चार लफ्ज मिलकर एक सेंटेंस बना। वही जब अरबी बनती है तो सिर्फ दो ही लफ्ज रह जाते हैं, मुहम्मदुन और रसूलुन, और ट्रांसलेशन जो है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। बताने का मकसद ये है कि अरबी इज ईजियर देन इंग्लिश। अरबी का सीखना बहुत आसान है, लिखना, पढ़ना, बोलना हर एतबार से, और मुफीद भी है। बहरहाल जो पहला जुमले की जो पहली किस्म है वो जुमला इस्मिया है, और हर वो जुमला जो किसी नाम से शुरू हो जुमला इस्मिया, टाइटल से भी समझ सकते हैं, जुमला इस्मिया कहते हैं। अब इंग्लिश में ये जुमला भी लफ्ज मुहम्मद से या किसी के नाम से, नाउन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये नॉमिनल सेंटेंस है। नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस जो नाम से शुरू हो, और ऐसा जुमला जो इसम से शुरू हो जुमला इस्मिया कहते हैं। अरब इंग्लिश में पहले हिस्से को सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं वो सब्जेक्ट, और जो बात कर रहे होते हैं उसके बारे में जो भी खबर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाती है। अरबी में मुब्तदा और खबर, जिसके बारे में आप बात करेंगे जो भी नाम होगा वो मुब्तदा कहलाता है, और वो हमेशा पहला हिस्सा बनता है जुमले का, और जो कुछ उसके बारे में बताया जा रहा होता है वो खबर कहलाता है। तो आप ये कह सकती हैं मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। आप ये कह सकती हैं कि पहले इस्म और फिर कोई लफ्ज हो वो जुमला इस्मिया है, या इस तरह कह सकती हैं मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। सवाल ये है कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? कोई बताइए जरा, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? जो जो इसम जुमला से इसम से शुरू शुरू होता है, होता है। जो जुमला इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है, बिल्कुल ठीक। और जुमले दो तरह के होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये हम मुरक्कब पढ़ रहे हैं, ये जुमला इस्मिया भी मुरक्कब की किस्म में से है। मुरक्कब दो तरह के होते हैं, ताम और नाकिस, और हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब ताम। जिससे पूरी बात समझ में आए, मुरक्कब ताम में भी हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला हिस्सा इस्म होता है। दूसरा जो जुमला होता है वो होता है जुमला फ़िलिया। जुमला फ़िलिया, वर्बल सेंटेंस, जो किसी काम से शुरू हो। फेल कहते हैं अरबी में काम को, फेल माने काम।
किसी काम का, या क्रिया आप कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं इंग्लिश में। जो भी जुमला काम से शुरू हो वो जुमला फेलिया होता है। लेकिन इंग्लिश में या उर्दू में ऐसे जुमले ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। इंग्लिश में भी ऐसे जुमले नहीं होते जो फेल से शुरू हो। ये अरबी की खासियत है कि जुमला फेल से भी शुरू हो जाता है। और किसी जबान में जुमला फेल से शुरू नहीं होता। सिस्टर कौसम, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। लेकिन अरबी में जुमला फेल से भी शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, लेकिन इंग्लिश में भी जुमला कभी फेल से शुरू होता है ना, जैसे बताइए। गो अवे, कीप इट देयर, ऐसा हम जो बोलते हैं। सॉरी टू से आपकी मिसाल ठीक है, लेकिन अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आपने ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें या तो एडवाइस या फिर हम ऑर्डर फॉर्म कर रहे होते हैं, और यू मस्ट ऑलवेज बी देयर, उसके अंदर यू होता है। यू गो अवे, यू सिट डाउन। ये शायद आप जब आप ग्रामर पढ़ेंगी इंग्लिश की तो वहां पर आप ये भी पढ़ेंगी। मैम उनको इंशिया कहते हैं, इंशाइया से कुछ। इंशाइया जो है ये अरबी की टर्म है, वो इस वक्त यहाँ मौजूए बहस नहीं है। इस वक्त जो इंग्लिश कंपैरिजन किया, अच्छा है, हमें उन्होंने काउंटर किया हमें, लेकिन हम उसको पढ़ चुके हैं। वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें या तो आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या सजेशन। 5 तरह की वो चीज़ होती है। वो मूड पर डिपेंड करता है, या टोन और पिच पर डिपेंड करता है। अगर आपकी टोन पोलाइट है तो वो हो भी सकता है सजेशन या एडवाइस हो, और अगर आपकी टोन रूड है, यू गो अवे या गो अवे, तो वो आपका ऑर्डर फॉर्म भी हो सकता है। वो 5 तरह के मूड होते हैं, लेकिन वहां पर यू होता है हर एक के अंदर, भले आदमी ना लिखे। और वो रिटन और स्पोकन का फर्क होता है। आप अगर रिटन में करेंगे तो आपको यू लिखना ही पड़ेगा, और अगर आप स्पोकन में हैं तो बगैर यू के आप काम चला सकते हैं। वो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश ग्रामर का है। वो हम आपका, सिस्टर सबा का कंफ्यूजन दूर करना चाहते थे। शायद वो हमारी इस बात से इत्तेफाक करें, और इत्तेफाक नहीं है तो हमारी जानकारी में कुछ और ऐड कर दें। हमने तो इसी तरह पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में। बताइए सिस्टर सबा, इत्तेफाक है आपको? जी मैम, ये इम्पेरेटिव जो है आप सही कह रही हैं, इम्पेरेटिव में ही यूज होता है ये। जी, और उससे पहले वर्ड डिपेंड करता है आपके मूड पर। वो 5 तरह के मूड होते हैं वो। और जी ये रिटन और स्पोकन का फर्क है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश में हैं तो मे बी आप सिर्फ गो अवे कह सकते हैं, और अगर आप रिटन में हैं तो आपको यू लिखना ही पड़ेगा वहां पर, क्योंकि सेंस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हम चाहते हैं कि इस तरह के जो काउंटर्स आते हैं उसमें हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सिस्टर सबा जी। जी बाजी, हमारा एक क्वेश्चन था कि जिसको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता, या समझिए थोड़ा बहुत आता है, और उर्दू तो आती ही नहीं है, उर्दू का ग्रामर भी नहीं आता, तो फिर उनके लिए अरबी का ग्रामर सीखना इजी रहेगा? बहुत इजी है। सबका जवाब ये है, बहुत इजी है। हम तो सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। ना तो इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं और ना ही उर्दू सिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, हम बहुत अच्छी इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, बहुत अच्छी उर्दू भी नहीं जानते हैं। इंग्लिश हमारी उर्दू से ख़राब है, उर्दू हमारी इंग्लिश से ख़राब है, और हम अभी बिगनर हैं। हम भी सीख रहे हैं आप लोगों की ही तरह। अरबी भी थोड़ी थोड़ी जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अरबी सीखने के लिए किसी को उर्दू की या इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि अगर आप फॉरेनर्स को देखेंगे तो वो ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें उर्दू आती भी नहीं है, लेकिन अरबी आती है अच्छी उनको। तो ऐसा नहीं है, अरबी किसी ज़बान की मोहताज नहीं है। और हम भी अपनी क्लास में जब बताते हैं तो ज़्यादातर उर्दू में ही बताते हैं, क्योंकि वो इस क्लास का मीडियम उर्दू ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग उर्दू के अल्फाज से वाकफियत नहीं रखते, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहारा इंग्लिश का लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं, और ज़रूरत पड़ती है तो हिंदी अल्फाज का भी सहारा ले लेते हैं समझाने के लिए। सिस्टर सबा। जी बाजी, मेरा 10th मराठी तक रहा, मराठी मीडियम से रहा है, और उसके बाद अरे इंग्लिश हमारी भी वही मीडियम। कहानी है, हम सबकी कहानी वही है। हम सब लोग बहुत
کمزور طالب علم رہے ہیں تبھی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج نہیں ہے، اب نہیں ہے، اس کے بعد نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور بتائیے، سب لوگ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں؟ اگر کمزور طالب علم کا یہ حال ہے، طالبہ کا جی حال میم، یہ ہے، تو ہم لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں جی جزاک اگر اللہ۔ کمزور طالبہ کا حال یہ ہے تو ہم لوگوں کا حال کیا ہوگا، یہ بتائیے۔ ارے ہم سب سیم ہیں۔ نہیں ہمیں ایسا ہی بنا دیں ہم گی کو آپ۔ لے لو۔ تو اس دنیا میں سروائیول کے لیے سروائیول انگلش بھی آنی ضروری ہے، سروائیول مراٹھی، اردو سب آنی ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کی قیمت کم ہو۔ ایک چھپکلی، ایک چوہے کی بھی اپنی جگہ ایک قیمت ہے۔ تو وہ تو خیر بہت ادنا مثالیں ہیں، لیکن علم تو انگلش، اردو، عربی، ان کو تو بالکل بھی نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جتنا سیکھ لیں کم ہے میم۔ جی، اور آسانی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، کمپیریزن کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، تو جی بالکل۔ پریشان نہ ہو۔ اسی لیے بس ہم سب کو جی 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 سب کو آپ جیسی ٹیچر ملنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر محبت کے لیے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے بہت اچھے لوگ بھی، بہت قابل لوگ بھی موجود ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم یہاں پر فائز ہوئے ہیں تو بالکل جیسا حق ہے محبت کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، اور جو حق ہے اس کے ساتھ ہم آپ تک پہنچا دیں چیز، اور اللہ اس کو قبول کرے۔ بالکل بالکل آمین۔ اور ہم آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں، جو لوگ انگلش نہیں جانتے ہیں ان کو تھوڑا پیچ و تاب ہوتا ہوگا، تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ انگلش سے واقفیت رکھتے ہیں، یہ بات انڈر لائن کرتے ہیں خاص ان کے لیے، کیونکہ وہ لوگ شاید پھر اردو یا ہندی کو کم جانتے ہیں کچھ، کیونکہ ہماری کلاس میں مختلف جگہوں سے لوگ ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا سسٹر عشرت نے شروع میں کچھ بتایا تھا، ان کا جواب تو اچھا تھا ہی، لیکن ان کا جو انداز تھا، ان کی جو ایک اردو تھی، ایک مطلب بچوں والی جو اردو تھی، وہ اتنی اچھی تھی، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کی اسپیکنگ اچھی نہیں ہے، اردو زبان ان کی اچھی نہیں ہے، لیکن ان کا جواب بالکل اچھا تھا۔ تو اس لیے تھوڑا سا انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ مہارت تو ہمیں انگلش میں بھی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں جملے فعل، ورب، کریا، کام سے بھی شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش یا دیگر زبانوں میں جملے کام سے شروع نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں، ویسے تو بیسک کلاسیں نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس پر اشکال کھڑا کر دیں، لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے زیادہ تر جملے فعلیہ ہی ہوتے ہیں۔ ہر جو جملہ آپ کو اسم سے دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں فعل آ جاتا ہے۔ الغرض وہ انشاءاللہ آگے کسی کلاس میں کہیں ڈسکس کر لیں گے۔ عربی کی خوبصورتی ہے یہ، اور یہ صرف عربی میں پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جملہ لکھا ہے، خلق اللہ الارض۔ خلق مانے اس نے پیدا کیا یا پیدا کیا، اللہ نے، الارض زمین کو، اللہ کریٹڈ دا ارتھ، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ خلق کا فعل ہے، مینز ورب ہے، اللہ اسم ہے یا ڈوور ناؤن ہے، فائل ہے، کام کرنے والا ہے، ارضا مفعول ہے یا آبجیکٹ ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، صرف یہاں پر اتنا سمجھنا ہے آپ کو کہ یہ جملہ فعل سے شروع ہوا ہے۔ آپ کا سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے، کیسے کہہ سکتی ہیں آپ کہ یہ فعل سے شروع ہوا ہے؟ تو بیسک پر اتنا جان لیجئے، اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو پلیز کوشش کریے۔ کچھ لوگ ہیں جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بھی کچھ بتائیں۔ فعلا کے وزن پر تھوڑا اور کلیئر کر دیجئے، جواب تو ٹھیک ہے ڈاکٹر سیدہ کا، تھوڑا اور ایسا جواب دیجئے جو بگنرز سمجھ جائیں۔ کیونکہ اس میں الف لام بھی نہیں ہے اور لاسٹ میں گلتا بھی نہیں ہے، اور دو پیش دو زبر دو تنوین بھی نہیں ہے۔ ہیڈس آف ہے شیوا کے لیے، سسٹر شیوا کا جواب، یہ بگنر ہیں اور انہوں نے اچھا جواب دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں اس میں شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، دو زبر دو زیر دو پیش بھی نہیں ہے، اور گولتا بھی نہیں ہے، اس لیے فعلی ہوگا، اور یہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جواب، لیکن
ڈاکٹر سیدہ نے ایک میچور آنسر دیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ آپ کو ایسا مل جائے جس میں 3 حرف ہوں، اور ہم نے اپنے انٹروڈکٹری سیشن میں بتایا تھا عربی کے روٹ لیٹرز فری ہیں، 3 حروف اصلی ہوتے ہیں زیادہ تر، اس کے علاوہ 4 روٹ لیٹر بھی ہیں عربی میں، لیکن زیادہ تر عربی میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں۔ 3 حروف اصلی کو کیسے پہچانیں گی؟ جس میں پہلا اور آخر، یعنی اس کو دیکھتے ہیں، اس کو زوم کر دیتے ہیں تب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے خلقہ کو دیکھیے، خلقہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ فعل ہے، سوال یہ ہے فعل کیسے ہے؟ فعل ایسے ہے کہ اس میں 3 حرف ہیں، جب کوئی لفظ ایسا ملے جس میں 3 حرف ہوں اور 3 میں سے پہلا یعنی خا اور آخری یعنی قاف، پہلا حرف اور آخری حرف پر زبر ہو تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ یہ فعل ہے۔ پہلے پر اور آخری پر اگر زبر ہو اور وہ 3 حرفی ہو کوئی بھی لفظ تو وہ فعل ہی ہے۔ فی الحال بگنرز کے لیے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، یہی جملہ اگر ہمیں اردو میں بولنا ہوگا، ابھی تو ایک دم ٹھیک لگ رہا ہے ترجمہ، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، لیکن جب آپ اردو میں بولیں گے، کسی سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس طرح بولیں گے، ہم عام بول چال میں نہیں بولیں گے، لیکن ترجمہ کرتے وقت آپ کو سینس نہیں آتا، اور یہی پرابلم آتی ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھنے میں۔ جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھ رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے وہ صحیح لگتا ہے، لیکن جب آپ اپنا قرآن مجید کھول کر شروع کرتی ہیں، جب میڈم نہیں ہوتی ہیں، تب آپ کہتی ہیں ارے یہ کیا ترجمہ بن رہا ہے، بن ہی نہیں پا رہا، کچھ چھوٹے اتنا آ رہا ہے لیکن جوڑ نہیں پا رہے۔ اب یہ یاد رکھیے، خلق اللہ، اللہ پیدا کیا اللہ نے، الارض زمین کو پیدا کیا اللہ نے زمین کو، یہ ٹھیک تو ہے، لیکن یہ عربی کی ترتیب ہے۔ یاد رکھیے ہر چیز کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ عربی کی ترتیب اردو میں کیا کہلاتی ہے۔ فعل کا ترجمہ ہمیشہ سب سے آخر میں کرنا چاہیے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، الٹا ترجمہ کریں گی تو بہتر ہے، ارض مانے زمین، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایسی ہی اردو ہم بولتے ہیں، اگر صحیح اردو بولیں گی تو یہی جملہ ٹھیک بیٹھے گا۔ تو بہرحال آپ کو 2 باتیں معلوم چلی کہ فعل 2 قسم، جملہ یا کمپلیٹ سینٹنسز جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور کمپلیٹ سینٹ کو مرکب تام کہتے ہیں سینٹنس کو، جس میں سے پہلا جملہ اسمیہ ہے جیسے محمد رسول، اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے جیسے خلق اللہ الارض۔ اور یہ ہمارا میپ تھا، آئندہ سیشن سے ہم باقاعدہ پڑھائی شروع کریں گے، یہاں تک ہمارا میپ آج کا پورا ہو گیا ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی میم اچھا بیچ میں کنیکشن چلا گیا تھا، آ گیا، ٹھیک ہے، بہت سیکنڈ فریکشنز آف سیکنڈ کے لیے ہوا۔ سوالات آپ لوگ پوچھ لیجئے، اس کے بعد ہم کچھ کوشچنز آپ کو دینے والے ہیں۔ آج کا سبق پورا۔ السلام علیکم وعلیکم میم، مجھے فعل، حرف اور اسم کی ایک بار ڈیفینیشن بتا دیں پلیز۔ اسم ایک لفظ ہے جس میں وقت نہ پایا جائے اور اس کے کچھ معنی بھی ہوں، اور جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کسی چیز، شخص، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، یہ بھی شامل کر سکتی ہیں، تو پہلے سے معلوم ہے، لیکن نئی بات جو شامل کرنی ہے، ایک لفظ ہے جس میں کوئی وقت یا زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے کچھ معنی ہوں۔ فعل جس سے وہ الفاظ جن سے کسی کام کے کرنے، ہونے کا معلوم ہو، کرنے یا ہونے کا معلوم ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ حرف ایک چھوٹی بناوٹ کا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں لیکن بغیر دوسرے لفظ کے ملے اس کے معنی خود سے سمجھ میں نہ آئیں۔ جی، اور کسی کا کیا سوال ہے؟ پوچھیے سسٹر زکیہ، آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ السلام ہو گیا علیکم میم، آپ کوشچن پہلے کوئی کوشچن جو دینا ہے وہ پہلے بتا دیجیے پلیز، کیونکہ ہماری نا دوسری کلاس شروع ہونے والی ہے، اس لیے میں کہہ رہی ٹھیک ہے، وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ جی ہم کوشچن دے رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ہاؤ مینی لیٹرز آر ان دا عربک الفابیٹ؟
کہ عربی زبان میں کتنے الفاظ ہیں. چاہیں تو آپ لکھ لیں یہ, اور تھوڑی تھوڑی اگر انگلش بھی سیکھنا شروع کریں گے تو کچھ برا نہیں, بالکل بیسک ہے. ہاؤ مینی کتنے لیٹرز حرف ہیں آر ان دا عربک الفابیٹس, عربک حروف تہجی میں, الفابیٹس میں. تو بتائیے ذرا کوئی آنسر, کتنے الفابیٹس ہیں عربک میں؟ 29. میم 29 ہے اور لکھنے میں 30 آتے ہیں. میم 29 میم میم 28 ہیں, 29. 28 ہیں, 28 ہیں, 29 تجوید میں ہے, عربی میں 28 ہیں. یہ ہم نے سب سے شروع میں بتایا تھا آپ کو, اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے. 28 ہے کریکٹ آنسر. میم ہم نے 28 ہی بولا تھا. جی, جنہوں نے 28 بولا ہے ان کا جواب بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین الف اینڈ حمزہ؟ یہ ہم جواب آپ سے چاہتے ہیں, اپنے اپنے انداز میں بھیجیے. چاہے ایک بھی ڈفرنس اگر آپ نے بتا دیا تو بہت اچھا رہے گا. میم الف خالی ہوتا ہے, حمزہ پر الف کے اوپر اس کو ہم زبردست اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. واٹ از دا سنگل میننگ ورڈ کالڈ ان عربک؟ اچھا, یہ شاید کلمہ. سنگل میننگ فل ورڈ کلمہ. کلمہ کہہ سکتی ہیں یا مفرد بھی کہہ سکتی ہیں نہ, کلمہ یا مفرد. ٹھیک ہے, کلمہ بھی ٹھیک ہے, آگے ہم کسی اور اس میں بتا دیں گے. ٹھیک سے, واٹ آر دا 3 عربک پارٹس آف اسپیچ؟ عربی کے 3 حصے کون سے ہیں؟ عربی زبان کے اسم فعل حرف. اسم فعل حرف. پارٹس آف اسپیچ 3 ہیں اور وہ ہے اسم فعل حرف. ڈیفائن ایچ آف دا عربک پارٹ آف اسپیچ اینڈ گیو 2 ایگزامپل آف ایچ. اگر 2 ایگزامپل نہ بھی دے پائیں آپ تو آپ کے پاس ویڈیو آئے گی, آپ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور کم سے کم آپ کو ہر ایک کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. چاہیں تو پلیز کاپی بنا لے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو سرٹیفکیٹ ملے, ان کی کاپی نوٹس جمع ہوں گے اور کچھ نمبر آپ کے نوٹس پر بھی ملیں گے. کیا خیال ہے آپ کی؟ اس کے خلاف رائے ہو تو آپ رائے دے سکتی ہیں. جی, ایگزامپلس قرآنک ہو یا کچھ بھی کہیں سے بھی دے سکتی ہیں, لیکن ٹھیک ہونی چاہیے بس. واٹ ڈز میم کاپی تو بنائی پر ہندی میں لکھا ہے, اردو نہیں آتی لکھنا میم. بہت اچھا ہے, ہم ہندی سیکھ جائیں گے, کوئی بات نہیں. اردو سیکھنا ضروری نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے. قرآن دیندار ہونے کے لیے نہ تو اردو سیکھنا ضروری ہے نہ عربی سیکھنا ضروری ہے. دنیا کے لیے انگلش اور آخرت کے لیے عربی. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. آپ کی رائے ہم سے الگ ہو سکتی ہے. واٹ ڈز مرکب مینز ان عربک گرامر؟ مرکب کا مطلب کیا ہے یہ لکھنا ہے, اور ہم نے یہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مرکب کو تھوڑا مشکل ہے, آپ کو لکھنے میں پریشانی آئے گی. یہ اگلی بار انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کس کا آنسر سب سے اچھا رہے گا. ہاؤ مینی ٹائپس آف سینٹینسز آر دیر ان عربک اینڈ واٹ آر دے کالڈ؟ سینٹینسز کتنے طرح کے ہوتے ہیں یہ اس کو آپ بھیجیں گی کیا؟ چاہیں لکھ تو نہیں آپ, پائی تو جلدی نہیں کوئی بات نہیں, اتنی ویڈیو میں جلدی. ویڈیو کا لنک دیں گے, آپ وہاں پر آرام سے دیکھ سکتے ہیں نا, پریشان نہ ہو, اوکے اسی لیے اوکے, کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا آپ اسکرال اوپر کی طرف کر دیں گے تو ہم اسکرین ہم شاٹ لے. آپ کو ویڈیو آئے گی, آپ اپنی مرضی سے روک کر. سسٹر رفعت مائک آف کیجئے. مرکب از آف 2 ٹائپس, واٹ آر دے؟ اوکے, مرکب کی 2 قسمیں ہیں, وہ کون سی ہیں؟ 2. مرکب ناقص اور مرکب تام, مرکب ناقص. Name the 5 types of phrases in English and English میں نہیں, یہ چھوڑ دیجیے گا, ٹھیک ہے, that we will study in the course. یہ چھوڑ دیجیے گا, انگلش کا نہیں ہے. 5واں سوال چھوڑ دیجیے, اور چاہیں تو لکھ لیجیے اپنی انفارمیشن کو بڑھانے کے لیے. الغرض میم ایک بار ریپیٹ کر دیں سب کوشچنس. ریپیٹ ہم نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ وقت ہو گیا. آپ کو ویڈیو کا لنک آئے گا, پلیز آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا, ہے نا. ویڈیو میں جی آپ جی پاز میم, کر کے دیکھ سکتے ہیں. جی میم, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میم فرسٹ کلاس کا آپ نے پی ڈی ایف بھیجا تھا, سیکنڈ کا نہیں ہے, آپ بھیجیں گے پی ڈی ایف؟ اصل میں پی ڈی ایف میں یہ ہے, سسٹم سے جب بھیجتے ہیں نا تو کوشش کریں گے ہم آپ کو بھیج دیں. اس میں ایپ کا کچھ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے جس میں بہت دیر تک ویڈیو آتی رہتی ہے, تو اس لیے پھر ہم نے نہیں دیا دوسرے کا. پھر ہم نے سوچا کہ وہ سیم چیز آپ کی ویڈیو میں بھی ہے تو آپ ویڈیو سے بھی لے سکتے ہیں. جی میم ایک سوال بتا دیجیے میم کہ پارٹس آف اسپیچ کا کی اردو کیا لکھوں؟ عربی زبان کے حصے کتنے ہیں؟ عربی زبان کے حصے کتنے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کی نوٹس دیتے ہیں کیا میم؟ نوٹس آپ بنا رہے ہیں, آپ بنائیں گے, یہی نوٹس ہیں فی الحال.
फिलहाल ये है, आगे जाकर क्योंकि अब हमारी क्लास बाकायदा शुरू होगी इसके बाद। असल जो हमने पढ़ा मैम, ये सब क्लास की सिर्फ सिलेबस थी। सिलेबस था, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हुई होगी, उम्मीद करते हैं। बहुत सारी इंशाल्लाह, चीजें हाँ। आपने सीखी होंगी। और अच्छा मैम, यही ये है, जो क्वेश्चन आपने लिखवाए हैं, क्या ये होमवर्क करके भेजना है क्या? अगर भेज सके तो बहुत अच्छा है, नहीं भेजे तो आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। इस पर भी आपके एग्जाम के लास्ट में जो एग्जाम होगा इसके इस नोटबुक के भी कुछ हिस्से हों, कुछ हिस्सा होगा नंबरात का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सिस्टर शबाना। हेलो मैम, हमारी फर्स्ट डे है क्लास का, जो हमारे लास्ट पहले की रह गई हो तो हम वो कैसे करेंगे? सिस्टर हिना, ग्रुप पर लिंक को रीसेंड कर दीजिए प्लीज। अब वो सिस्टर हिना है, इंचार्ज हैं, वो रीसेंड कर देंगी ग्रुप पर इंशाल्लाह। जी मैम, ये इसी ग्रुप का? जी जी, जो पहली क्लासेस की जो लिंक है, डे 1 और डे 2, उसका लिंक अच्छा send कर दीजिए। अच्छा, जो मैम यूट्यूब वाले हैं। जी। मैम टोटल 7 क्वेश्चंस है ना आज करने के होमवर्क? जी शायद। इंग्लिश स्पीकिंग कब शुरू करेंगे? इंग्लिश स्पीकिंग आप लोग कब तैयार हैं बताइए? मैम हम तैयार हैं। जब आप तैयार हो जाएं। अच्छा चलिए, मशवरा करके हम बताते हैं। अगर लोग ज्यादा हुए तो हम शुरू कर लेंगे, और अगर इंशाल्लाह। पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं करने के जी लिए तो हम शुरू कर सकते हैं क्लास। इंशाल्लाह। मैम प्लीज कर लीजिए।